Game 2 of the main event. Team Cebu City versus sa Team Dumanog. Midawog sa game 1 ang Team Cebu City ha. Kini game 2 na. Okay na ato ang bakbakan diri ha sa Lower Taug, Valladolid, Karkar City under ni sa Aki promotion. O sponsor niya sa white team diri sa Karkar City. Headed by Mayor Patrick Barcinas, Cap Cyril Sandoy. Okay, game 2 na tao of the best of 3. Para tabla ang team Dumanog, para daog na ang team Cebu City. Wala, nagpauwa na Kulapo. Gimpagyo na ni Kulapo ang team Dumanog. Agay! Tuara! Counter wana! Perting linawa. Gihatag ni Idol Jobert Barcinas. Bal, libot tanan bal. Libot tanan. Oh, servisyo Kulapo of Team Cebu City. Janlep Kulapo mirakrak. Gito bang ginibiorle. Wana. Kini goodbye Philippines. Lak kuyawag sa damoy. Lakuha pa Kulapo. Lubugan na ni. Pinikada sakto na. Laka niya. Oy, kuyawa, teamwork displayed by Team Cebu City. Nako, sumablay lang si Kulapo. Susan Roses, Amalia Puentes. 1-0. Sadam. Agay, gidokdok, gidakdak, gidikdik ni Janlip ang iyang tira. Puwin. O ang Dante sa Hollow Blocks ha, diya sa Ilaya Dumanog. Mao na kontakan niyo kung gusto mo garantisado ligon nga Hollow Block for your construction needs. Dante sa Hollow Blocks diya sa Ilaya Dumanog. Service yun dyan, Lip. Laki. Bunal Kulapo. Kulapo again. Ala, bibiurli sa gitang tira. Ge. Ilaom Stanel Miyagi. Score 3-0 in favor of Team Dumanog sa atong game to ha. Ito na si Idol Jobert Barcinas para uno. Ala, nako, ono 3 na, ono 3. Servisyo Jobert Barcinas. Tara. Ono 3 ha. Out ball. 2-3 na mga igan. 2-3. Ito para tabla. Servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Ayan, Kulapo. Kay buhi ani Kulapo. Sakto gyud kayo. Kay out ball ang tiras kontra. Iguales 3 na, iguales 3. Servisyo Idol Jobert Barcinas. Agay. 4-3 na. 4-3. Milabaw na ang Team Cebu City. Janlip agay. Kulapo bagrak ko. Sakita bulaha. Kung ngasi irmang bula Kulapo. Tubag ni Janlip out ball. 5-3. 2 puntos na ang kalamangan sa Team Cebu City sa itong game to ha. Fire in the hole! Ay! Hawad pas kang manang. Size 3. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap og ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco ang Enpos Kids Artwear. Search ninyo sa FB page para makakita mo silang mga latest release designs. City na. City 3. Kulapo. Baby Orle. Kulapo again. Janlip. Lah kini. Kay. Nunil. Tuara.
Susan Roses, nalingaw si Saddam. Wakamanta nalingaw si Saddam, nagtira-tira sa kulapog si Nonil. Shout out dahil ni Pitik partner ha. Dia sa Aurora Sambuanga. Si John Rimunaski. John Lip. Kulapo. Kalit malagtungang bulan Kulapo eh. City 3 ha. Inside. 8-3. Servisyo Saddam. Nonel. Lah. Nah. Taki nagmayo. Oh, hindi offensive na ang team Cebu City. May counter ang team Dumanog. Side out. 8-3 ha, 8-3. Servisyo Nonel. Baby Orle. Kulapo. Agay, sakit na ko. Agay. Igo agis kanto. Side out. Bola sa team Cebu City. Servisyo Kulapo. Baby Orle. Bunda kang Janlip. Wa madutli pun ang Nonel. Bisag unsa og dakdak sa team Dumanog. Baliwaon na sa team Cebu City. Ay, pungil. Pungil ang timbre ni Baby Orle. 9-3. Adim na puntos sa galamangan sa team Cebu City. Wala po. Mukbok na Kulapog mayo. Way hinay gibuhian sa team Cebu City. Linumsan na isbula na, muntik na Baby Orle. Bapako na sus. Grabe bulaha gid. Aso-aso bula sa team Cebu City pungasi. Naya lang lay. Jis, Tris. Wala po. Ano na? Namato na sa ng team Cebu City. Ay, goals counter si Saddam forever. Tres Gis satu skora, Tres Gis. Oh, di atas Janlip para 4. Nonil. Grabe magatira eh. Haura ni nga Idol Jobert Barcinas eh sa plastada, grabe gid. Di mapunit tong tiraha eh. Nah, agay tiada. Ibalikan pa. La Nonil. Struggling si Nonil sa iyang dipinsa mga igan. Para Baby Orle. Janlip. La muntik na Kulapo. Nah, overhead. Kulapo. Janlip dok. La Nonil. Allah, tuara. Agay! Allah kaniha. Out good. Servisyo Baby Orle. Agay! Out Kulapo. 4 Gs. Servisyo Baby Orle para 5. Nonel to Idol Jobert lah. Kuso-kuso na. Gikuso-kuso na ni Idol Jobert. Layay. Allah. Nunilo. Wala. Dipinsa ang Baby Orle. La. Agay kasakit.
Shout out ni Boss Adji Redoble. Ang igsoon ni Konsehal Jerry Redoble. Baby Orle. Lapdos. Swerte. Wa masod ang lapdos ni Idol Jobert. Kusuga ra ba? O servisyo Nonel. Baby Orle. Wait. 5 na. 5 Jis. Nonel. Yata nanukad si Nonel atong tiraha. Wala. Baby Orle, overhead. Pad si Idol Jobert Balsinas. Size G's na, size G's. Opat na lang ang gukdo nun sa team Dumanhog. Servisyo Nonel. Baby Orle. Overhead. Kula po to na riskyo. Baby Orle, dito na sa Nonel. Baby Orle. Nako. La. Nonel, tara. Tabulang Nonel. Side out, side out. G-size ha, G-size. Bola sa team Cebu City. Kolapo. Nonel. Okay, tukpo di sa dam. May gana kuha. Ni Janlip. Basiyo na unta to. Basiyo tang baso ato. Agay, trabahan tira ni Idol Jobert Balsinas. Nabuhayan ang team Dumanhog. Back to the ball game. Servisyo Janlip, the team lifter. Tara. Baby Orle. Wait. City G's na. City G's. Servisyo Janlip. Para Otso. Baby Orle. Nonel. Ay, ubirhin na ba? Gipalapawan ni Baby Orle. Grabe Baby Orle. Sakto tiraha. Pila na? Pila na ba? 8 G's. Kine para 9. Nonel. Janlip. Baby Orle. Dirahan skula po. Kariha. Out ball. 9 G's. 9 G's na. 9 G's. Mitusik pa ang team Dumanhog. 9 G's. Okay, back to live action. G's 9. Kuha. Hibilo din shot. Nako, wala ka risbak si Kulapo. Wala ka risbak si Kulapo sa overhead. Igualis na? Igualis G's. Si G's. Wana para bounce. Para bounce ni sa team Dumanhog. Nidaog ang team Dumanhog sa game to. Ado natin decision game sa atong bakbakan diri main event diri sa Lower Taub, Valladolid, Carcar City.